आज्ञा मोर प्रश्नटा होची मु चक्रवर्ती राजा प्रथम चक्रवर्ती राजा मो माँ गोटे पक्षी ना रे नामित किंतु मोर अजा आई ताकू देना नाडा मो अजा आई ताकू माँ को नाडा देना मु बड़ चक्रवर्ती राजा मात्र मो माँ गोटे पक्षीर ना अनुसार मान चक्रवर्ती मानी दुर्योधन नाटक स्वर पढ़े नहीं 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 मारो नांडा पक्की नांडा मारो नाडा पक्षीर ना अनुसार दिया अरे गोटे दिन का अखेड़ा हो जाई कि होल्ड बजे मात्र 7 रात नहीं प्रथम चक्रवर्ती इने हम जोड़ न मास्टर यार कोई मारो नाडा देना मोर अजा मात्र मो मारे पक्षीर ना कौशल्या देवी परा अटे संताप पासरा सीता नेत्र चक इंदु आहा सीता नेत्र चक इंदु नबी नघन बरन जय हे रघुनंदन जुगे जुगे रखी जस जा रखी जस बही अंगे जति बेश पाली गल पिता सत्य आहा पाली गल पिता सत्य शत्रु रावण निधन जय हे रघुनंदन मास्टर खोज खोज आगे कोन सूर्य वंशे अवतंस जा अवतंस जोगींद्र मानस हंस सुखे आज जाऊ दिन आहा सुखे आज जाऊ दिन मुखे भजी राम नाम जा कृष्ण नाम जय हे रघुनंदन केड़ा सुंदर रे पुणी भल प्रश्न मु प्रथम चक्रवर्ती राजा मो माँ रो नाडा गोटे पक्षीर ना रु आसी किंतु से नाडा मोर दे नांती अजा बोले अजा किए मो माँ नाडा दे नांती भाई तमे होछ चक्रवर्ती राजा हाँ मु गोटे गोटे राजा खोजिबी जो राजाटा हबो तार अर्थ पड़ले सेड बांधी बांधी नेबा प्रथम प्रथम चक्रवर्ती राजा आग राजाटा खोजी देले ता से पळेबो पक्षी पक्षी सब आ हाँ हाँ हे देवतार तन हे सुन देई मन भाई से सियाड सुती रह नहीं नहीं कुष्ठ है जे सुती होंदा तार स्केल रेडी हदा के पालियाटे बोलंदा बोले हबो आ मुआ गीतटा गाइबा उधर मुआ का पाडला भरी बोले कोन हा 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 आसंदु
କାହ୍ନୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ହାରମୋନିୟମ ଧରି ବହିବ, କାହ୍ନୁ ତ ଗୀତ ଗାଇବ, ଗଲା କାହ୍ନୁ ଭିତରେ ଚାଲିବ ଆଉ। ଠିକ ଅଛି। ହା ହା हे देवदार दन हे शुण दे मन चक्रवर्ती राजा बोली देछ कहिण। चक्रवर्ती राजा प्रथम चक्रवर्ती तापर कौन है? प्रथम चक्रवर्ती राजा मो माँ गोटे पक्षीर ना रु आसी किंतु मोर अजाई दे न मो माँ को ना मोर माँ रो ना अजाई दे ना। हो प्रथम राजा कथा मु कहि कहूची। हाँ पत्र मध्ये तुलसी हे फल मध्ये धान स्त्री मध्ये राधिका पुरुषे भगवान। आज्ञा पत्रंग मध्य श्रेष्ठ पत्र है तुलसी पत्र। फल मध्य श्रेष्ठ फल है धान। स्त्री मध्य श्रेष्ठ नारी हेले राधा। पुरुष मध्य श्रेष्ठ पुरुष हेले भगवान। देख रामचंद्र आज्ञा सेटा भी सत एटा भी सत आज्ञा। आज्ञा मु जो गीतटा एटा जो गाउची एटारे धान आगा लेखा है सेटा चूत फल मध्य शुणु चूत फल मध्य सत्य फल सेटा भारत को गले सेटा भारिबो। हाँ एणु करी आज्ञा 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 हो तांकर कथा ध्यान दियंतु। नहीं नहीं आपण जोटा कहले सेटा मध्य ठीक। मु जो गीतरा गाउची ए गीतरा कण मु लिखिची कि ए गीतरा मु लिखिनी जणे के लिखिचंती जे मु गाउची। एबे सिमिति जो कहउनांती भल लोकर इज्जत नाही कि फलर मध्य इज्जत नाही। जे भल लोक जे ज्ञानी लोक ता कथा किए सुनिबनी। जे भल फल धान जो बिलरे मंथिगिरी गदा करा है बस्ता छड़ा जाइथियो किए नौ नांती घर को। ठीक ठीक तीन जा कहे हेले आयो भाई श्रेष्ठ राजा बुढ़ी होइले रघुनाथ दशरथ गृहे बुढ़ी हेले जात श्रेष्ठ राजा बुढ़ी बोलंती बुढ़ी रघुनाथ दशरथ गृहे होई छंदी से जात। श्रेष्ठ राजा रामचंद्र प्रथम चक्रवर्ती राजा श्रेष्ठ वाली मु कहि। हाँ देखो मान चक्रवर्ती नाम दुर्योधन हे पाद पकाइले तार फुटुछि पद्म। कौन आज्ञा आघ रजाटा आइले तो ता माटा ता परइबो केते पक्ष अछि काउ कहली पारा कहले हबो कि रजाटार नाटा खोजी कहले ता तळु ता मार नाटा आइबो। मोर आपनर छाड़े मन पाउनी आउरी केते आगु अछि। प्रथम चक्रवर्ती राजा भाईना जानती। हाँ जो जान तो गला कहीदेव प्रथम चक्रवर्ती राजा सुनो सुनो। हाँ भाई कह ये मध्य कहीं प्रथम चक्र राजा ये हेले नारायण। हाँ जो पर्णंग नारायण माँगर नाटा गोटे पक्षीर ना रु आसी ये हेले नारायण सी हेले पर्णंग नारायण। भगवान विष्णु हाथ में पद्म दुर्योधन चलिले पद्म जानिच ना। ये होचंती गोपाल सी होचंती भोपाल आज्ञा प्रथम चक्रवर्ती राजा केबे ये होचंती गोविंद सी होचंती मान गोविंद। आज्ञा सबु चक्रवर्ती राजा कोठू सृष्टि है चक्रवर्ती राजा आ कोठू चक्रवर्ती ना पूरा धरार राजा थे किए सरार राजा थे किए त्रिभुवन राजा थे किंतु चक्रवर्ती राजा से आरंभ है
ତା ପରଠୁ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଯୋଉ କହୁନାହାନ୍ତି ହେଲେ ଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାମାୟଣ ପରେ ଏଇଟା କୋ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ହଁ ସେତେ ଦୂର ନାହିଁ ମହାଭାରତ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ସେଇଠୁ ଆଉ କୋଠୁ ଓ ଆଜ୍ଞା। କୋଠୁ ହଁ ହଁ କୋଠୁ ମହାଭାରତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦେଖ ହିରଣ୍ୟ ବୋଲି ପୁଣି ସେ ରାଜାଙ୍କ ନାମ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମିଲା ଗୋଟିଏ ଯେ ନନ୍ଦନ। ହିରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲେ, ହେଇଥାଇପାରେ ବୈଲୋଚନ କିଛି ନାହିଁ ବଳି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଟା କିଛି ନାହିଁ ଏତେ ଦୂର ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଥମେ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ସେଇଠୁ ମହାଭାରତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ମହାଭାରତ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ମହାଭାରତ ଶାନ୍ତନୁ ନାହିଁ ମ ଶାନ୍ତନୁ କେତେ ପରେ ସେଇଠୁ ଖେଳୁରୁ ମହାଭାରତ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ମହାଭାରତ କହୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ଶାନ୍ତନୁ ହେଲେ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଦୂର ଯାଆନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ରାଜା ତାଙ୍କ ନାମରେ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ନାମରେ ଆଜ୍ଞା କୁରୁ ବୋଲି ପୁଣି ଭାରତ ହଁ ଭରତ ନାଁରେ ଭାରତ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସେଇଠୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ପାଠ। ପ୍ରଥମ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେଲା ଭରତ, ତା ଆଉ ଗୋଟେ ଭରତ ଅଛି ଜଡ଼ ଭରତ, ସେଇଠୁ ଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା। ଆଉ ବାକି ତ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପର ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ଭାରତ ବର୍ଷର ରାଜା। ହାଁ ମା ନା ମୁଁ ତ କହିଲି ଆଉ ଭରତର ମା ନା କହିବେ ତାର ଅଜା ନା କହିବେ ସବୁ ଯାକ କହିବେ ନା ମୁଁ ଖାଲାରେ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଭାଇନା ସବୁବେଳେ କହିଦେଲେ ହବନି ଭାଇନା ତାଙ୍କେ କହିବେ ନା କାହାଣୀ ଗାଇବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି ଆଉ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଭାଗବତର ଯେ ଲେଖା, ଭାଗବତରେ ପୁଣି ରହିଛି ଭାରତ, ଏ ଭରତ ବୋଲି ପୁଣି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ତ, ଏଣୁ ତା ନାମରେ ପୁଣି ହେଲା ଭାରତ ବର୍ଷ। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପୁଣି ଭରତ ଥିଲେ ତ, ଋଷଭଙ୍କର ପୁଣି ସେ ନନ୍ଦନ। କାର ଋଷଭ ଭରତ ଭାଗବତରେ ଭରତ ରାଜା କାର ଋଷଭ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ। ଋଷଭ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ, ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କର ପୁଅ ନାହିଁ। ହଁ ହଁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କର ପୁଅ ସେଇଟା ନାହିଁ। ତମେ ଆଣିବ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳା ଇଆଡ଼େ ଆଇବ ହଁ ଅଧାରୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ରାଜାର ପୁଅ। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଆଁ ପ୍ରଥମ ଭରତ କଥା ପ୍ରଥମ ଭରତ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କର ଭାରତ ହେଇଛି। ହଁ ସେଇଟା ନାହିଁ ସେଇଟା ନାହିଁ ସେଇଟା ଏକା ହବ। ସେଇଟା ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ପଳେଇବ ଶକୁନ୍ତଳା, ଭାଇନା ଏଇଟା। ସେଇଟା ନାହିଁ ମହାଭାରତ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା। ଭରତ ନାଁରେ ଜଡ଼ ଭରତ ଭାଇନା ସେଇଟା ଜଡ଼ ଭରତ ପୃଥିବୀଟା ଯାହାର ରାଜା ଭାଇନା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆଉ ମେନକାଙ୍କର ମେନକାଙ୍କର ଝିଅ ହେଉଛି ଶକୁନ୍ତଳା। ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କହିଲା ପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ପଳେଇଲେ, ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ପଳେଇଲା ପରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା ପରେ ସେ ଝିଅଟାକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ଯଦି ମନର ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ପାଳନ କରିବେ। ପାଳନ କରିବା ଭିତରେ ସିଏ ଆମର ମେନକା ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ପଳେଇଛନ୍ତି। ମେନକା ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ପଳେଇଛନ୍ତି, ଶକୁନ ନାମକ ପକ୍ଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ୁଆ କରି ରହିଥିବାରୁ ବନରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ଗାଧୋଇବାକୁ ସେତେବେଳେ ଶକୁନ ନାମରେ ପକ୍ଷୀ ଆଜ୍ଞା ଶକୁନ ନାମରେ ପକ୍ଷୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ନାମରେ ନାମାନ୍ତିତ ଶକୁନ୍ତଳା। ଏବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା। ଶକୁନ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି। ସେ କଥା ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ବହୁତ ଲମ୍ବା କଥା। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ତପୋଧନ ହରଣରେ ହଉ ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ହଉ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼। ଶକୁନ ନାଇଁ ରେ ବାପା, ଶକୁନ ଅର୍ଥ ଚିହ୍ନ, ଶକୁନ୍ତ ଶକୁନ୍ତ ଅର୍ଥ ମୟୂର। ବହି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶକୁନ ନାଇଁ, ଏତିକି ଆମେ କୋଠି ବନ୍ଦ କରିବା ଆଉ ଲମ୍ବେଇବାନି ହେଲା। ଧର ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ସଭାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥାରେ ଅପମାନିତ ହେଇକି ଆସିଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆସନ ଅଛି, ସେ ଆସନରେ ମୁଁ ବସିବି ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଏ ଆସନ ତୁମେ ବସିପାରିବନି, ଏଇଟା ହେଉଛି କୁଳଗୁରୁଙ୍କର ଆସନ, ଏଇଠି କେବଳ ବୃହସ୍ପତି ବସିପାରିବେ ବା ବ୍ରହ୍ମା ବସିପାରିବେ। ଫେରିକି ଆସିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ପଦବୀ ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କଲେ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଜାଣିଲେ, ମେନକାକୁ ପଠେଇ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାକୁ ଭଙ୍ଗ କଲେ।
ସେଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ କଥାକୁ। ମେନକା ଆସିଲେ ମେନକା କ'ଣ ହେଲା ବାବୁ? ଜଡ଼ ଭରତ ମୁଁ କହିଲି, ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ଭରତ କଥା କହିଲି ପରା। ସିଏ ଅଲଗା ଭରତ, ତମେ ଯେଉଁ ଭରତ କହୁଛ ସିଏ ଅଲଗା ଭରତ। ତମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛ ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଭରତ ଏବଂ ଶକୁନ୍ତଳା। ଶକୁନ୍ତଳ ଅର୍ଥ ମୟୂର, ଛିଡ଼ିଗଲା କଥା। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ଏ ପ୍ରକାରରେ ସେ କଥାର ସମାପ୍ତି ହେଲା ବାବୁ।